سلام علیکم. اینجا خونه موضوع چوریه با؟ چمه ما خونه اومد. ماله بچم. ها السلام. چه خبر پس واسه نامزد؟ سلام. کسی کی سلام نمیکنه از پارتینی اگر سلام کنید طرف السلام علیکم السلام خوش اومدی خواهر جان. کی شما اول بگید آخه خونه آدم میگه ژورنالیست کامرا دیدم. ما سامانه اویلاتیجی ما ژورنالیست که شبنم تویرزوده. خودت موضوع چوریه بایا؟ نه. نه؟ کلوب دایور. بخاطر کی؟ من سبی میخوانم. خیر نباشه قبول میکنی نمیکنی و بگردی. ما مردمی تاجیک خوش اومدی. بیا اون یاران چی باشه فکرش میکنم. بالو بگذارم. тамошобинони азизи сомонаи оила қаҳрамони имрӯзи мо ҳастанд. қаҳрамон чемпионкаи тоҷикистон боно мавзуна чориева. ташаккур ба шумо апаҷони азиз ки имрӯз сухани моро рад накардед ва меҳмонии моро пазируфтед ҳарчанд ки хеле ҳам серкор ҳастед ва чӣ ҳол доред айни ҳол дар ин хунукиҳои зимистон? ҳама хуб аст. оила солим аст, оила сиҳат аст. زندگی سالم داریم وزیراده خدا با شکر. تربیت شاگردان مشغوله؟ بله من هم تربیت شاگردان را میکنم. بسیارتر وقت جدا میکنم برای تربیت شاگردان و در کمیته ملی المپی به حیث سردار شعبه ورزش آمادگی به بازی المپیک کار میکنم و باز وکیل خلقی شهر دوشنبه هستم. بهترین دشواری نمیکند برای شما اینقدر وظیفه های زیاد هرچند که عین حال صاحبی دخترچه خودک کسی تربیه او باز مشغول شدن با کار دولت تربیه شاگردان دشواری نمیکند؟ نه اگر انسانیت زندگی را دوست دارد من باور دارم که یگانش مشکلی ندارد. اما ایچی ساعت وقتی خودش را دارد. اگر انسانیت اگر ساعتی خودش را با خودش کار کند من باور دارم در همش ممکن است. بهترین. اما حسن جان عین حال چند نفر شاگرد دارید؟ چند نفر رو تربیه میکنید آماده میکنید؟ راستیگه بسیارتر من با دختران هستم و پسران هم هستند. من شماره کسا را گفتن نمیتونم خیلی زیاد هستند و من همیشه رو میگویم که دسته منتخب زنانه جمهوری تاجیکستان در اونجا با من کار میکنند. در یکی از مصاحبه هایتان من تماشا کردم و شنیدم که موضوع گفت که بودن چنین روزهایی که از سبب نداشتن پول من نتوانستم که به مشق روم و من زیاد به خودم قول دادم که اگر یک روز رود و من استاد ورزش شوم حتما شاگردانم را به پول درس میدم و عین حال همه این نفرانی که در دسته منتخب شما با ورزش مشغول میشوند به طور رایگان ورزش را میآموزند؟ بله تا این روز من راستی که از حساب شاگرد مبلغ وای نکردم و کوشش میکنم که این کار نشود. اگر طلورایی که شخصی هستند در اونجا اگر من درس دیم اون کسا مبلغ خودشون میگیرند و همچون مربی من مبلغ نمیگیرم. عین حال یگان نفر از شاگردانتان در المپیادهای بین‌المللی شرکت کردند؟ شاگردان من توانستند در چمپیونات آسیا جای دوم گیرند. در مسابقه بین‌المللی بسیار این کسا جای یکم میگیرند و من باوری دارم در سالهای نزدیک هم باز همون باکسی موضوع چاریایی که من کردم شاگردای من را تکرار میکنم. فقط در ورزشگاه با ورزش مشغول میشوید یا که در محیط خانه هم تمرین را اجرا میکنید؟ هم در خانه هم در تالار هم در بیرون. من راستی که توی مرکه را نمیدونم ولیکن در بسیار جایایی که من هم میمونی میرفتم در اونجا وقتی جدا میکردم که با مشکم باشم بعد میمونی خودم دارم. شوهرتان بعدی به صدمه دچار شدنتان اجازه راندن ماشین را به شما میدهد؟ چی بنده من راستی گپ کوشش کردم که انسان رو زیر نکنم جون یک از دیگر در خطر نبونم. من کوشش کردم که اون کسی که دوید باز رو و یک کس رو من زیر نکنم سبب داری بود. جانی خود را فدا کرده تا اینکه یک نفر به هلاکت نرسد ضرر ندید. گپ در سر عائله و شوهر و فرزندانتان رفت میگفتید که همین فکر به سرتان آمده است که شوهرتان با شما محض برای چمپیونکا بودنتان عائله دار شد یا اینکه به خاطر عشق و محبتش نسبت شما؟ گردن هایی پیش از همه چی گویم من وقتی که چوره نبودم وقتی که من موضوع نبودم من یک
دختری بودم که من باور داشتم بی‌غرض از کوچه، مکتب، محله مرا هیچ زیاد آدم نمیشناخت. ولیکن شوهر مرا به مثل زن شونده انتخاب کردگی بود. این در صنف هفتمی من بود. اون کس مرا همچون زن انتخاب کرد. این مال و این دولت و این نامی من بد شد بعد از انتخاب کردن شوهر من موضوع نبودم انتخابی او کس. یعنی محض عشق و محبت. بله تو ما این عشق محبت است که ما 8 سال زندگی داریم. بهترین باشه. اگر مردم با گفت مردم میشید با اوخ مردمی که میگوید که شوهر خیر که هر یک کس به هر یک سخنی هر کس تابعیت نداره طاقت نداره. ولیکن اگر انسانیت از دو طرف زندگی را نگاه کنه من باور دارم که زندگی به خوب میگذرونم. بله و در محیط oilavi раваду агар шумо зиёд хашмгин шавед шавҳаратонро мезанед? Акӯ биё ма химамалон нагирама. Лекин агар ман боз такрор мекунам ки 1000 борига ки ман олимпийский чемпион мешудам, 1000 борига агар ман номам миллионер миллиардер мешуд, ман ин фикрро намекардам. Барои мо зан ҳастем. 100 солаҳо агар мо зур шавем ба як чӣ бигӯям як зарбаи мард баробар намешавем. Бо агар каме аз бисёр чиз фикр кунӣ ман бовар дорам ягон зан на танҳо спортсмен дигар касба мезада наметавонад. ман қандоми мо безеб ки мо варзишкар мо задем моро задан и барои мо барои дигар шахсиятҳо интерес не шавқ доранд ки ку бизанан одамо меғалтанд ягонҷа барои мо нест. уже мо ҳамин чиз сер шидагӣ дигар аллакай гӯй ки интереси нест мегӯям шавқовар нест. Шавқовар нест барои мо. Шавҳаратонро дӯст медоред? Шумо иҷози ман вай признание любви кунам не дӯст доштан ман як чиз мегӯям агар ман дӯст намедоштам ман интихоб намекардам ин зиндагиро. агар ман дӯст намедоштам дар синни 18 солагӣ ман шавҳар намекардам. агар боз ман такрор мекунам дӯст намедоштам дар 8 соли зиндагӣ бисёр воқеаҳо мешавад ман тоқат намекардам. барои ҳамин ин меҳру муҳаббати дӯстдорӣ аст ки мо тавонистем то имрӯз зиндагии худро пеш барем. Асияҷон дар куҷост? Асия то медонед аз фарид шикрен гуфти қадам хирбоми. Мисли ҳар як зани оддӣ ба кору бори хона, ба тайёр кардани таом, ба шустушӯй. Аммо созай ку дига нестам ку ангаваёё. Беҳтарин. Мавзунаҷон бисёри духтарон мегӯянд ки шавҳарҳоямон моро мезананд ё ин ки дар бисёри вақтҳо шавҳарам ба ғазаб ояд, маро зери мушту лағат мегирад. Чунин ҳолатҳо дар зиндагии шумо ҳам рух медиҳанд? Не, барои чӣ не? Дар зиндагӣ ҳама ҳаст ҳеҷ чиз. Бояд инсоният дурӯғ нагӯяд. Но як чиз аст. Вақте ки ҳамин духтару шавҳар метиҳанд, падару модар пеш аз ҳама бояд тарбияи хуби ӯро диҳад. вақте ки зан тарбият дошта бошад ман бовар дорам шавҳар дарса мебардорад. ин як шумо ман овқот карда наметонистам. ман ягон кори зиндагиро намедонистам беғарз аз пичатка либоса дровардан дар сумка зал рафтан. бо ҳамун либосҳоро ҳар рӯз хонавода мешудам. валекин вақте ки омадан сурх шудам пеши модари ман гуфт ки ман намедонам овқот нишонӣ надодам, хона руфтан надодам, либосшӯӣ накардам. чӣ хел шумо духтари маро мебаред вақте ки тайёр нест? ё гуфтам тарбия мекунем. то имрӯз ман худоро шукрона мегӯям аз авлоди шавҳарам ман гап нашунавидам. метонистагиро мекунам, наметонистагиро хичон мекунам, нишон метиҳам. чунончи медонам Асия бонуи мо яка духтари мавзуна ҳастанд ва хоҳиши ягон додарак ё ки хоҳарак тӯҳфа кардан ба Асияро надоред? иншоалло зиндагӣ ҳаст, боварӣ дорем ки мешавад. иншоалло. Асия гуфтам Асияҷони ширинаки ман. Асия бону бачаҷон очаша бисёр дӯст медорӣ ё дадаша? ҳардуша. Кадомша хай бисёртар? Очаша ё дадаша? кадомша бисёр дӯст медорӣ? оташа. дар оянда кӣ шудан мехоҳӣ? дар оянда теквагистка. ой ман гуфтам ки пурсам мабодо раваду духтаратон роҳи варзишро пеш гирад, шумо рад намекунед? не барои чӣ не барои падари модари ман рад накардан.
این چیزی که من انتخاب کردم چیزی را دوست می داشتم. من اگر خواهش ورزشکار شدن داشته باشد، من روزی اگر خواهش دکتر شدن داشته باشد، حتما تایکواندو. بیا برای ما 4 مصرع شعر با زبان انگلیسی بخوام. Mas faz que se olhe tossa, guna se guna praza guna everyone. آفرین. با زبان روسی هم میخوانی؟ Mi pa ulicy idą, pod nogami łużyca, a na naszych głowach soli stoci krużyca. آفرین. آسیا جان با کارهای مادرت یاردم میکنی در خانه؟ و چی کارها یاردم میکنی؟ خوراک میپزی؟ کدام نمودی خوراک را با چند میپزی بسیارتر؟ بسیارتر راستی بریده. بسیار راستی گپ چیزایی که از من نشان میدیم بعد یکی از اینها از همه در قیمت‌ترین و یا این اردر شرف میباشه از دست محترم جناب بیالی نشان میدیم و بعد از این از دست زبینوسا رستمووا. بیشه میشناسی؟ بسیار مدالا هست و راستی گپ بسیار عرفی مرا مادر جانی من بسیار نگاه میکنم. یعنی من مدالای من وقتی تا شاور کنیم بد که همه چیزا در خونه مادره و من میگم بیته و میگن نه آقای شما یوش هستن نوامتی میکنه گفته و میکنه میگه آقای کم وقت گذاره یکم موزیچه و بیت کنم بعد تو بیا بین و نغز ببینم آقای من راستی گپ همین نواکی رفتم یک 500 تگی 1000 گازت های همو از کجا یافته خیلی بریده چسبونده می خونم خیلی پالی پر است این شرف هست بشه از دست Bocajsa. نه این از این ویده کار میکنه از از بهترین مدالایی که از دستی محترم جناب بیالی بالاتر از خانه و از ماشین همه چیزی که خود گفته این هست. اپای موضوعه برای شما چی دشوار است؟ مشغول شدن با بوکس یا اینکه راندن ماشین؟ راندن ماشین؟ با کدام سبب راندن ماشین برای شما دشوار؟ اکی هر یک شخصیت برای آسان کردن وقتی خود ماشین میرانه این یگان چی مشکلی نداره در زندگی باید ترس نداشته باشه هر یک چیزی که ما انتخاب میکنیم با ترس باشه و من باور دارم که تا با آخر به خوبی خودش بسیاری ها میگویند که خانه موضوعه چاری برا محترم پیشوای میلاد جناب اولی امامعلی رحمان تحفه کردن آیا ماشینتان رو هم همون کس تحفه کردن یا اینکه ماشین رو خودتان خریدید؟ راستی گپ در تحفه رفته سه تحفه خانه رو من از طرف حکومت شهر قبول کردم توفه آن چیزی که دادن ندادن اگر سری ماشین رود این ماشین را شوهر من برای من پدرکه کرده گید اگر به سفر برای که به یگان جا به محاربه روید شوهرتان شما رو همراهی میکنند؟ نه برای چی همراهی نمیکنند هر یک ورزشکار به خودش هر یک خصلتی دارد که اگر آدمای نزدیکش باشد یا میتواند رقابت برده یا نمیتواند من همین چیز رو ناز نمیدیدم وقتی که رقابت مرا آدمای نزدیک من در اونجا اشتراک کنند برای من باور دارم از مده قینتر و یا کسا میتوانند حالت بوکسی ما را دیده اشتراک نمیکرد در حالتهای مشقهای ما و در حالتهای مسابقهای من اون کس با من نبود ولیکن همه وقت دوای اون کس با من بود باره شده است که از بکسیور بودنتون از ورزشگر بودنتون سخت پشیمان شده باشید؟ نه راستی گپ نشدم برای چی؟ برای اون چی یک چیز رو من قید کنم ورزش پیش از همه مرا صبر داد ورزش پیش از همه مرا تربیه حرمت کنی انسانیت داد ورزش پیش از همه مرا آن دانش را داد که من باور دارم بسیار کسا آن چیزی را که من در دنیا دیدم در آنجا آمدیدم با کیا ما زندگی کردیم با کیا سفر کردیم چی حالتهای زندگی را من در حالت ورزشگری دیدم اگر این چیز را من باور دارم باید من در چند سالی که عمر میبرم باید من نگویم که من از این کسبم پشیمان هستم این کسب بر من نام میتیه با من یک پیش از همه بعد از من یک نام اینه که من میبونم برای چی من پشیمانی میکردم
омехтарем ва дар бисёри барномаҳои фарҳангӣ мебинем ки чӣ гуна мавзуна ба ғайри як варзишгарзан буданаш боз ҳам як бонуи хеле ҳам ҳунарманд ҳаст ва ба ғайри ҳунари хӯрок пухтан ё ин ки либос духтан ва умуман боз ягон ҳунари рақс ё ин ки суруд сароиданро доред? беғайр зай задан ман ҳичира наметонам. Сарояндаи писандидаатон кист сафаи мавзуна? Кира гӯш мекунӣ духтарҷон? Кира нағз мебинӣ? Хуҷастара Мадинарам бо кира? Хайриддини Шарифтам бо. Тамом. Ман санъати тоҷика хеле ҳурмат мекунам аз ҳисоби ки бисёртар Давламатхон, Гулчара Содиқова, Одина Ҳошим итари чизоро ман бисёр гӯш мекунам. Сабаби чӣ бигӯм маънидоти суханои ваё хело зиёдтар. Мавзунабону чӣ гуна ба шумо муяссар шуд ки медали биринҷиро ба даст оред? Он чизе ки мо пишти сар кардем, агар мо садсолаҳо бигем ҳеҷ кас дар танаи худаш то эҳсос накуна ҳон дарда бовар намекуна, бояд мо нанолем ба чиҳо мо вохӯрдем, ба чиҳо мо рӯз додак, зиндаги мо чӣ хел гузашт. Ин аз рӯи хислати инсонгарӣ намешавад он чизро ман дидам, ва лекин ҳозир ман роҳаташро мебинам. ва хело қим буд. Бале дар он вақто мо довар надоштем, дар он вақто дастгирӣ хело сус буд, ва лекин иштирок кардан дар мобайни 207 давлат дар чемпионати Осиё, дар мобайни 70 чанд давлати рӯи Осиё иштирок кардан, ҷои аввалу сеюм гирифта ба Тоҷикистон баргаштан хело қим буд. Тоҷикистон мебарояд бо давлати Америка. Бовар мекунем, ман ба падарам савол медодам вақти зинда буд, барои чӣ бинёи американсо калона барои ҳисоби ҳамин чӣ пар намешаванд? Вақти якум бор 2006 ман бо давлати Америка мебаромадам, агар бовар намекунем мара як соат сора кардагиям дохили ринг шави. Мо мегуфтам ва ё шалпар намешаванд. Ман ани тарс доштам, ман ани ҳарос доштам, ва лекин танҳо як чиз тарси маро кушт. Ин он чизе ки ман нақша асосан дар зиндагии худам гузоштам ки зиндагии ман, нияти ман, орзуи ман, ҳамаи чи ман ин бокс аст. барои ман тарс бояд вуҷуд набоша. Шаби муҳориба хобатон бурда буд? барои чӣ не ман хушрухоб меравам. Аввалин коре ки баъди ғолибият дар муҳориба дар олимпиада анҷом доде чӣ кор буд? бовар кунен ё накунен, ман то ирӯз ин суханвара мегуфтам, якмин чизе ки ман баромадам аз ринг, ин он чизе би ки ба падари худам ваъда гузоштаги будам ки ман чемпиони Осиё мешавам, дар ҷаҳон ҷо мегирам дар бозиҳои олимпӣ, аз сабаби як чизе ки вақте ки ман хурд будам, ягон хонаводаи ман беғайр аз падару модари ман дар ман боварӣ надошт, авлоди мо боварӣ надошт, мардуме ки бо мо мешинаст у касо боварӣ надоштанд. Вақте ки падари ман аз дунё набуд, ман ин чизро вақте ки ман нишон додам, ман ҷоиза чемпиони Осиё шудам, дар чемпионати ҷаҳон ҷой гирифтам дар бозии олимпӣ. Якмин ин алоқа бо модарам буд. Ман гуфтам шумо ҳам падар ҳастен озирада, ҳам модар. Он чизе ки ман ваъда кардам, он чизе ки шабҳои дароз оби чашмои шумо аз барои ман мерехт ки фарзанди ман худо куна ки нишон тия дар пеши мардум сари мо хам нашавад, ин чизро ман нишон додам. Мегуфтед ки аз ҳама вазнинтарин муҳорибаатон ё ин ки мусобиқаатон бо ки дар куҷо буд? ҳама рақобатҳои ман мушкил буд. Барои чӣ? Сабаби он чи ман худам аз 16 сола 17 сола будам рақобат мекардам бо занҳои 30 сола 35 сола аз ин калонтар. Ман рости дигар як муҳорибаро фаромӯш намекунам. Вақте ки бо давлати Афғонистон мебаромадам, мо соф боварӣ надоштем ки дар давлати Афғонистон американи соят аз давлати Америка мебарояд, ва лекин ман бо Афғонистон вохӯрӣ доштам. Ман на рақобат кардам, на даводав кардам, на машқ кардам. Хати мураббии мо шиштем суҳбат карда ки мо ҳозир мебароем тиче ами 2-3 минут бокс мекунем, аз ринг мебароранаш. Вақте ки ман назди судия довар меомадам, ниё мекунам дар барам як духтарем хеле пусиё истодагӣ аст.
ман либоси сурх будам ва савз буд кабуд буд. Вақти наздик шудам, ассалому алейкум гуфтам, вай гуфт ки вот гуфт чизи гуфт забони англиси кади ҷавоб дод, аммо 5 минут вақт доштем. дар он ҳолат бояд ман худамро гарм кунам. аз он ҷо давида назди устод омадам, гуфтам муаллим и ба фикрам паспорти афғонӣ дорад, вале ки худаш афғон негуфтам. ай кӯшиш мекард ки маро ва зарбои сачқиша нишон диҳад. Лекин ман уже таҷрибаи худам хеле бой будам. Вақте ки ман рақиб мағолиб баромадам, вай гиря дорад ки ман Тоҷикистон мара задам. дар ин муҳорибаҳо, дар ин мусобиқаҳо оё нокаут буд? аз они ман мара задагӣ ё ман касоро задагӣ? шуморо ё ка задагӣ? маро не, ман дар як ҳолат 180 чанд рақобат агар дошта бошам, зиёдтар аз 100 зиёд ман нокаут равон кардагӣ. ва лекин як рақиби ман маро дар як мусобиқа ба нокдаун ва кардагӣ буд, задагӣ буд. ин Кэти Тейлор аст дар раунди сеюм. Бо ман рақобата давом додам, ва лекин довар вая уй кард. Шота уй карда як бор шидагӣ. Ва лекин чи ҳам мевагӣ дунё буд аз сари ма то